Tapi nina ungko bedat ekor nang ya talso ya ekor baida. Apa tipe rasa Rusia? Sije Siapa nu dong? sidi apen cai dong apen pegi dong ka. Itaki murah ara semurah tai beseng nai. Ho kaje kajang bagi advertisement nai cin bororo. Oh jaga tang tunggu. Mana conscious kiri jeng conscious kiri jeng cin consciousness tong kiri ni bagi no jeng ngomong hiking. Kaisa terayo beraging kaisa borok sengketa kiri okale sokal. Manusia bahasa lainnya beraging apa? Bosaka ponto bohudur. Oh sengai lama belai hatal hudu. Bosaka ciri guru kandari ini sabu. Ca angto ciri kok saka. Enci dia berumah tokoka. Bot di berlain saya mani ani kau bisa saka. Nang si bul. Ang si bulung si ble. Ang si sayang si lu buza kale. Kaisa parti wo tiga tong mai. Karena dia antu kaisa pada ang enci dia belum seri kale ble. Tung ang kai naya. Ano uftamang sedu public ro. Kapan kadul situ. Ang kadul dong na to bang state tantang nai. Kok hai ci. Yes bang. Ano kadul to sui hentu wak hentu tok hentu mukra hentu respa hentu kenang sanin tang nai. Apa kani kok ngang NC ni puno bono ko dara jong thopul kai nang muntring kamu mebar. Khapangni takok tai bukuk song jorani news nai tongnai joto lukrok no haina hai lamsogo tini jorani news ni kok sukru pandawo ang oma haine leader tobui phaika norok ne buskango tirfra hastene political thungkholano nasigi naikangka kebangma potri pot no sungnu khafia ba dofa ha tipra sono muthangnai hini je political party khai tongmani tabukbo tipra lene founder tirfra len oma hai tipra sono kobun bongso bai alada rajyo separate state khlai khaknai hini khorang tisai phainai tabukbo kathang tongko tabukbo state ho demand hai kabe SDC ni chairman sar Ogur Deborma bai koklam salainai tamungka jora wa uramo bini interview nakangka lukoronoro belai question sungnane musungjago binthani comment rok bom haino phayo phiaba tini jorani news buskang lok sabha brokbo lok sabha ni candidate dikha obno tuino koklam salainai norokni sungmung norok sarno sanamo sungmane obrok bangje mansa kok sanai sarno puilauno jorani news lamsogo jorani news nono belai hambai te welcome to bahai tong sagrai kaham no SDC hai kaba state hood demand committee orone nang dotabo chairman angkha chairman mamani yagulo ba chairman khai tongmani tabsuk jora norok nibudo buskang lok sabha candidate bu saklai kha saiburi kha o chairman podmani tabuk bomhai samung ro butang rok tabo bahai choli tong sagrai sa samung to belai kutuk omo busu sakati himane haikla jegwang karena asli kutuk obo o angagi koktang semeni busu sakate atuk kamplai bahai te atuk langno mani ang busu sakawa atuk tung tabo chairman potongoi tambai busu saka asungna nangka paglak dabo busu paglak da busu to thiro phai pene blai pakha pain tongu pama buinu geta ang nukta o pamani kisa saido mano lokrok bai ke pa mare kha khamu jung kaisa ang miabu kaisa interview rukha je januarong ni se সংরক্ষণ খাইও ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট বা যে কোনো গভর্নমেন্ট কিন্তু কাইসা জাতি ত্রিপুরাসা বিনি সংরক্ষণनि बागै जों स्टेटहुड नायमानि तांनि जों स्टेटहुड नाय संरक्षण माने जोंनो बेरा दुमुइ नायसिनाय কিন্তু आरो खाय चिनियाव खाय टोटाली डिनाय खालायो इन्डिया गभर्नमेंट एवं स्टेट गभर्नमेंट कारण खाय बरक पशु पक्षीनोसो तर्दाखियो बरं तर्दाखलिया पशु पक्षीनोबो नांगौ संरक्षण কিন্তু তিনি बरंनि संरक्षण नांब्ले आ संरक्षण खायनो स्टेटहुड सिक्सिल एरिया न भारतनि संविधाननि 2-3 आबो नांगौ आबो बगे खाखामु टिप्रासन बागै तंगे ताबुक पॉलिटिकल कैरियर बा ताबुक जे डिमांड ति साइतों माने आईपीएफ ति दो टिप्रालेन ति साका टिप्रा मथा ति साका ग्रेटर टिप्रालेन ताबु नरंनि पार्टी हाइना हाइति साका स्टेटहुड
कमिटि खालायो स्टेटहुड माने आलादा राज्य खायनानि आबनो काराय बहायनो आइन पिटिटि साका ब्र हंकांका ससियेल जास्टिस रखनै पाटल किना संरो फायका पत्रिपट उंलायखा तिफ्रा सो पॉलिटिकल फियाबा आबो जतनो तिफ्रासनो मोथांनानि हनैनो अंका ताबो लोकरक नि थाने सोंमुं हंकांकाय सार नों तामोनबागे सिरिंका आसोगै तंगमाया दा बुबाग्रा तं अरो तामनि कमेन्टमेन्ट ताम तंनाय अब जे बरक रो कमेन्ट खाइबनि अकगनो आं नन सोङै तं सार बुग्रा नङा सिगां आलादा रायसान आं ग्लां तामि सिरिंखाय तंनाबा बो पॉलिटिक्स खाइकेबा फ्रु ओ बुग्रा नंनाय बटा कांग्रेस जों तंले किन्तु जों तो बुग्रा से सिगां आलादा रायसान ब्ले नयनि सिमी गां बायका आसुक तंनायबा आं तासुक तंमै आं सानबासे बिनसाय सिगां नों द नयनि सिमी सानका ठीक आईपीएफटी नि फाउन्डार ngै पार्टी फाउन्डार ngै फियाबा आईपीएफटी ताबुक तिफ्रालेन थुजाक हाकर बिसिङ नों बुसाव जरा जरा फियाबा नों फाउन्डार ताबुक आबुनो कारेब्र सानैया नै ननो उराम जरा सब नुखा ग्रेट तिफ्रालेना थांमोन बुबाग्रान थानो रखथार दङ नुखा माने अ पार्टी जइन दरिखा आबो किसा आं पार्टी वाले जइन दियाखौ तिबो थांका तामनि बागै थांका मामा लेन सानलैया नै आईपीएफटी रक तिप्रालेन थाइनानै राजा जेहेतु राजा जातबा तिप्रा बनि तिलेजों आलादा राज्य बा मानि मानु नै अब ताबु एमएलए चित्त देबरमा बनानो टेलिफोन बैसाव नंबाय महाराजा कक्साना पो नंखाय उलो बबाय कक्साखाय बौ एंको 21 नि एडिशन निर्वाचन सिगां बिनार थांका बथावा नों सिटी नि बागै ताफायदि गाय नों आं जास्ट स्टेटहुड सानान बागै नों आं बाय फाइदिंखाय बुबाग्रामै आं दगाय स्टेटहुड सानाखै बाथाय तामसा आं तो ताम आं बागिउ साबला आं एमएलए बनाया मन्त्रि बनाया एमडीसी बनाया आं स्टेटहुड नायो नागिन साजाक ब्ले गय ताबुक कंकाव माहना आसै तंखा ग्रेट त्रिफालेन द ताबुक बो तंखो आबोना कारे ग्रेट त्रिफालेन मानानि सिगां कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन हायाकाबा जे तिप्रासे एकट साइन खाइमनि आबो सिगां नाग्रानाय आबोनो यागुलो ग्रेट त्रिफालेन फायनाय जे पुरस्कार कायसे सोंमुं पायाखो नों जे बुबाग्रान थानिवो तैसा फाइमनि कारण नों प्रेस मिट बुखाय साका तिप्रा माने ग्रेट त्रिफालेन ब्र सानलैया स्टेटहुड दन आं टंनाय आबोना आं याकारै हनै नों आलादाका किसनगो सिरिंगा फाइग्राका आ जरावो द ताबो तिप्रासा जे एकट साइन खाइमनि आ जरा द खाजेको नों फाइमन जरा हंकांका आफ्रो द ग्रेट त्रिफालेन तंखो गनखा तामुर बगे आफ्रोन द साइमाखा ग्रेट त्रिफालेन सानिया सानलिया ना बाहाय खलाय फाइमनि इंका तयसे बा आफ्रोन साका त्रिपुरानो आं दुइबाक खायना नांगिया नै आरो नों बसिमांखा बो प्रेस आनि यागो तागो दङ आंखौ तामसिका मनो इउट्यूब दङ ओंखाय बिनि बाय बोसाफ्रु बिनि बायदां खमुंको प्रगा बबो त्रिपुरानो दुइबाक खायना रिया नि बो साजाक आपन अमखाय जोंनो थकायनासो नायौ खाब्ला नै आं सिरिंखाय फाकिया फाय आसुक दंगरा खाटा ओंखाय नुखा उंको फ्रु तामसेमु बो एसेम्बलिओ कुरिता सीट दियावै 42 तारखा टोटल ताई 22 तारखा आपन आं साकाबले बो रोमांखा आपन बरं अम ताताल बासेब्ला नै रोमांखा सर तब सिम्पल कक बा एकदम सुजा ब्रेन बाय जों सोंनानै मुसुमानि हिंखाय तब आबदुक्त तिनिसुक जरा तिप्रासा साइन एकट कायसा बाबायसावो तै बाबायसाव ग्रेट त्रिफालेन माने दुइटा आलादा लामा हायिं तंखा तिप्रासा एकट साइन सिगां इमप्लिमेन्ट खायनन फाइजिं तब हर बीजेपी नि फाइजिं हाबजा तिप्रा मथाटा हंगांगा तै कायसा तंगो ग्रेट त्रिफालेन आबो खलायमनि लगिनो तैसा ग्रेट त्रिफालेन बो सानफिनाय डिमान्ड खायनाय मुभमेन्ट खायफिनाय ब्रंनि कगो ता आबदुक्त सुक जराव टंटा कक गावबनो नों बाहाय मा टं अंगायबा चंद्रशेखर राव तेलंगाना आंचलिक रिजनल काउन्सिल नम्बर आपन बो थुई मांखामले तंगुई बट आलादा राज्य तेलंगाना बागैनो बो सानतंगले थायदा ओंखाय नोंले नो कम्प्रमाइज without greater त्रिफालेन माने बियांग नोंसो माबा आबो जां सिङबनो आबो बाय तब एग्रीमेन्ट खामे मिलियाता ओंखायनो आरो जों साइमा खामले बबो थककानै এবং আরো শিশিকা একট যে তাবুঙ্গ সয় ভারত সরকারনি সংবিধানनि 2-3 দ্বারাই जों त्रिपुरानि ट्राइबेल एरिया
go unnot khainani mane state khainani sa saka a accord tabo bron phasing hongkai je accord sanamjak mani aro je point ong preamble ni koyekta point tabo political right hindi land right hindi ba economic hindi ba social tamatama jana tai kaise language rok potir potong aro hangka abo hongkai separate state mang khangkai separate state mang khangkai u separate state ni samung no o point tong mane separate state by mama by baksa am haita hangka aro ni phirok bungtamo aro to obo to totally state government ko blay land ang agi bo saso central list concurrent list state list obo state list ni andaro o accord ni je sama abo joto no aro finance state ni andaro land abo joto state ni andaro ketabo ADC manoi rang rohja yama hai oro si masan paileu nai abo to maya no ni mano obo bahike mana ni tam guarantee tong acha tumung taisa question ta BJP power on phali hang kai tam nai obostha kok ngi guarantee the riman BJP power tumuno phaya hang kai brok do agreement khaimani accord sign khaimani India government by orobo Tripura government by party baya kento sign renai ba agreement ngai rokse Tripura motha hengka power phaya pa nang kanang thajing sama hai congress pan phaikya ba Kejriwal ni pan phaikya ba jespan phaikya BJP phailia hengka o government je sanai bono mare nai ama hai khlai accord sign khaijak Tripura sa abo to meya karon aro to omicha soyong tongo bro to soiriya soire pan boto instruction khable soire di hai kira soi bele tang nai ba a soi bai tam nai je government phaimon mar nai अब कुनो अब तब Tripura o 10323 jona tabo rom de CPIM ro riklang thangmani kento o government dai ta BJP bo government phaikya Tripura o CPM paiman ya gulo hangka government on san kabro no ro riklang mani rdi mane BJP no san kata e am haina a joro bahai pinai bahai অবংখা 10,000 বাই অব ফেলাইও অবখা জাতি ছত্ত বিকাশ না যেটা আইডেন্টিটি এবং তামসিকম এক্সিস্টেন্টনি কুয়েশন অফ এক্সিস্টেন্ট চিনম আ 10,000 বাই এক খেতা নুগি চিনম কাই নং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নং বিজেপি যা ফাই ইংগদা ফাই কংগ্রেস যা ফাই নংসনো মুক্তি রনা দারিয়া আপসে চিনি কুয়েশন নাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থানি তোমা বিজেপি তোমা Congress. Abon Tripura sa accord sign sijaga. Oh Tripura sa accord kun mungsa kare abo nothing. Ar kichu kore ang tini challenge bo. Implement khai bangya. Implement khai tam saule khai ni ba manisa khai nai. State government go power ni go norugui manisa khai nai. Ar to kebu khai abo kong ke ba parliament already miat pai thangka kok. Jeta accord khai mane abo se Kini tamse Tripura sani mokolo hasing jabai sarka apur bini periode tong ebong bo adora bo engkha kendu lokosabha nirbachoni prakalo abo to hai khemia abon singal tang khai tong ba koni ramdi nang 2023 বিধান সভা নির্বাচন adora golin tang khai tong o ekotam bai khaya apru nang khai mang khamla tabangka loksawa paranan bagai taw khai loksawa e parane loksawa tamni khai ba nang apru tam khai tong nang korea da right tong apru nang sabla one last fight biang ni one last fight ta question khai ang jara khnai tong nai no nang asuk tong me dang ta asuk tong na ba ang asuk tong me ya ang asuk tu tibono Tripura san mukti bagai kok sai tong nai ngai nang ar tam khai tong a ek bosor lai ang apun sagablen nang abun sekang natok khai diba bongka राजनैतिक पॉलिटिकल हंकांकाय तब जे डेमोक्रेसी तब दो राजतंत्र या अगर जे पॉलिटिकल बा राजनैतिक ओ खलाबो हंका जे प्रो पॉलिटिक माने बूथ फाइनाय बा इलेक्शन फाइनाय आफरो नो आदाय नो मानाव आमाहेरो गुलु करक साइतों हो आदाय के तो 2023 खालाय नang mata 2023 nang 20 जना एमएलए बुतारै बीजेपी नो टाइट थायनानि हयतो सीपीएम टाइकिसा सीट मा खामु बा BJP taisa tolang hor kamu ngai IPA ko Tripura motha 13 tani 16 tang kamu balancing go tong kamu factor kamu o factor sin tam sanam ya why you are mane
माने को दे कोनो नों याखरि रो अ फेक्ट अनो सोनामनान बागैनो बीजेपी बाय एलायन्स जोंलै आटादोंलैया थांनाय विधान सभान जरा आ फेक्टर दं नों सामलियाब्ले कबुति पाइलैया बीजेपी नो आपार हैंड रिखा नों बीजेपी नो आपार हैंड रिखा बीजेपी बाय यानो आलादा बासा कातिफ्रा मथा भोट जे ओंखाय जे नों जे बुतार माने आ बर' ताव मन पुर साउन बुतार तिब्रालेन नायनिंदा ग्रेटर तिब्रालेन नायनाय बरोबो पाइ तेला एको तेला मरा बुतार माने ग्रेटर तिब्रालेन नायनिंदा तिनी मकलो हाचिंचा हादुली सारमानी खासिया दे बुरी बोतल तमा बोतल मा बर खासिया दे आरन रमी मांखा कबुन बं बासारि थानो के बिन बर रं को तंसिचा मनताम सिगामु पुइलाबो जाति उलबो जाति बै थांगा बिनि बबा कासा कासा काई आनो बुइहमो ताइ ताम आसो आसो खायना करि खादा बिसु ताइ ताम खायतों नोंखाय वाइसा ताम सिगमु एनआरसी वाइसा no compromise without Greater Tibraland. 1 last 5 constituent solution tamsa interlocutor tau khai accord abo wai se tau ma thalai kablai ja inglai tongle mute accord ba bo a accord nya ungbo abo rajya sarkar thani che kendra sarkar thaniya totally so o Dr. Manik Sahani tolaw Tiprasaro ma tongnai CPIM ni jorawo Manik सरकार तला मा तंगै माखाय इंनाय अबो बमतिनो नों खरकसा स्टेट हुड नि जे कमिटि नि चेयरमैन नङै अबनो फ्यूचर नो फ्यूचर अबो किछुइया केंद्र सरकार सेका भारत नि संविधान 2-3 द्वारा ए काय आव बा 246 क ऑटोनॉमस स्टेट आमायका तमनो रेखा नों तिने पार्टी सबाय आरन थानाय आं पार्टी सबाय थांनान कयब्ले आं नायखोलि से तंनाय तारा आं पार्टी सबायनाबा आं बरंनि नों वाच खाय तंनायता तारा आं पार्टी सबाय तंबा सबायता आमायका माने पार्टी न तोरये बुबाग्रान सामुं तां तंथों बुबाग्रान सामुं तांनाय करि खेल कायसेबानो आंलाय करि जाक तमनो आर्टिकल रेखासिन नों ओ आर्टिकल बुरमाना सा सों सिजलि अंकारो से सिजग याखै बाहि मानाबा तैसे मूवमेंट खायके तै कोइबार मूवमेंट खानिसा खिनारनिया सरासिनि खिना वाइसा थांता तु बायखेबले गताबो बायंलायने इको जों थंजाव कथा इलेक्शन पारखा पासंका मामी वाक्साखा तामु माने मताइन सं पाइख्यात पाइनिता कोसिता पाप कारजाक माहाय सरायसा म पाइजा ताम तंबारो किसि करै खबर बायलाय इंलाय तंगो नुगानो बंनि नमानो फानि तालादा नुखा उसवान सुपुरु बुरिरक आतुवाना पटाप फेमेन उलो नमानो फानि तालादा नुखा नुगानो ताला नुगानो उसं तामसा दा बिजय आं ठीक खनालि आंखौ तामसा मनो आरो बर मेगा खुमुलुंग तामसा गाबो मासरेलि मेगा मालि ब तामसा का बाबो आगि बलं थांमोना बदसा टेन बिंगै आसे ठीक खतर माने हा ताकै ठीक खतर लिया ताकै बुनि माने थकफुलि तंहाता थकफुलबा क्लाय रे बिनमो बहायते करि हाय बो एकजन सिनियर लीडर दिने फांसन थाता अच्छा ताबो राजतंत्र तो टंख करि खनाबले गेताव राजतंत्र चलि तंले पार्टी वो राजतंत्र यादा बो पार्टी वो मथावो राजतंत्र चलि तंले राजतंत्र कायदा चलि तंगो ताबो डेमोक्रेसी करियर इप्रमथा डेमोक्रेसी करियर बाहिके हाय बसाइजों जे रुल रुखा दिल्ली थाखाय बसाइजों जत जागानो ब मामु सेकेबा ताम तंबा ब ओंगे बिन बायनि केन्डिडेट न बनो राजपरिबहन बागै राजतंत्र से अब ओंगे गणतंत्र या ओंगे बुबाग्रानो खुलुमो बुबाग्राम थांनाय पत्रिपट तिप्रासा आसुका बखा हाबजाक बुबाग्रान थानिनो तिप्रासा ताबुक नायनाय खांगा सापोर्ट गोबां ताबुक बुतंखौ ओंखाय फ्यूचर बाहायनाय सिनि अब बुबाग्रा मोथां मांगलाक नायजिता जरासे कक साबनो बबो मोथां या जरासे कक साना बले बबो मोदा मोथां या आसे प्रिय तो एकु इसिबि तो नुगुइ फाइकेबले जों तो तामुंगो दा जों हासिंगा हुइदा थंलाय वाइसा नो कम्प्रोमाइज विदाउट ग्रेटर टिप्रालेन आरोनि अंखरि फैकिया तमसे उंगो 1 last 5 आरोनि अंखरि फैकिया गे एको तामसे मु कॉन्स्टिट्यूशन सलेक्शन नि आरोनि अंखरि फैकिया
interlocutor payuka tau khai tibra se accord what kind of accord abon sikam ga BRTC ba accord khable burulen ro tam khab bangaro accord nung sim khayable BRTC bu khayable gai o accord khaipro tam bagai article jeneng thaching samai thepa jagena hai sa sanya kai boto actually tibra alada rajo sainable really bo bu khabai na ya sanpan do rija gyang khana tamar rija gyang na nung majiri yang to sani thani ta ang amo se nangu ni samle oino rifa nai hen tong nai are nung to yang to tabu nung ano ang je sanman amon ang fulfill khaini ta angke chondra sekaro ba ang alada rajo na yoni naknable ega IPF tini jorawo tipralen sanmani modality high modality do hantama tomjang khawoi tomangka TTC ronagra dihma hai khaba TTC to kok IPF tin je high level monitoring committee khaimani aro hujak tongu taibuk tongu ni salaimani IPF ti rok abiang thangala rekha TTC rekha it ba pula ang kaisa netani bok de it pula ang kaisa aro haching sa nango cement nango hake se dalan ba kawo mane aptike bo bujok sata abu bujaga sing kamu jarul basayo kaisa mantri apur an biskang sata mukosani ni it nango cement nango haching da nango biang thanga nin TTC mono sungta tiro biang thanga nin TTC বিয়াংথানি 125 তম সংবিধান সংশোধন আ 5 বছর জবাব রেডি IPF টি রকব কেবা আ সরকারও ন তংতাবো তাওয়া সরকার তংলাইফা তাকা সরকার বো কাইসা মন্ত্রী তংগু তাকতাই কিনি মন্ত্রী হাউকা ত্রিপুরা মথানি থাকাবলে আ ঠকনাই দলন দল আমো ঠকাই পার্টি হিন্দানি কগেদা সাতাই ইংবাইউনো আ বংনো একদম চামচাব রক মা সানাই আপনি তা ঠকছিলি ঠকংমাং ঠককা নিনি দুমুর প্রজেক্ট না হোকা আফরব নিনি কিরিট বিক্রম টংলে MP ex MP ফান টংলে ফাইদা খাইয়া ব দশর দেবসং ফাইদা খাইয়া তাঙ্গি যুব সমিতি ফাইদ খাইনা নাং এক সামাচরণ ত্রিপুরা হরিনাথ দেববর্মা নগেন্দ্র জমতিয়া দ্রাউ কুমারিয়াং TSM ni দেবব্রত কলয় বিশ্ব দেববর্মা বীরচন্দ্র দেববর্মা সং tangi khanya nang TUKS ni gai ko apru nisikanto debroma song bumani debroma song dungbur project khaipro wo aro hector kanikani teilom paikya tipraso tongman jaga thaina jakha ga abun porobote brono government tamo facility kichuria sungdo jora tisa asa kuma hai ba kichuria mungsaria thangata gonga bokhor tiyo kotori taman dodo makhalang meketa o birindor tripura botongta tabu oro unko chubalai bothom ding ko kacha botau founder himi jong bo roisha bari ni bo bagi sin gamsa ora TSM ni meeting kabi poino bokti dar khable apru de uchet khajang ni kok saboi kabi bokti dar khabo apru nungla bor tong sar ang to TSM khai tongo 사이도 많이 또 앞으로 하이 또 아 지금 태풍만 칸갑래 앞으로 하나 바기 아로 태풍 정말 호워 에 태풍 로허르 앞으로 또 벨라이 크라이시스 블레 마이로 로커르 마이로 보로 앞으로 무슨 비게라 사이드만 감라 안케체 라마다 그린 아라이 때가로세 데일리 하지라로 두이때가로 데때가로 땀나이 아조라 가오조라 봐 따이땀 খাইনাই বড় বিয়াং থাংপাইকা बरं बस थांगा बस मिजोराम थांबाय केना बस गोबां जायगा थांगा कोन अंकर रिहेबिलिटेशन जायगा मा पाइखाता रिहेबिलिटेशन बर जायगा न बर जायगा मुंसा सुबिदा माया नि तो तिनि बिग्रा खांग्रा खाबाय क्या खलाइनानि सिगां ताम बागै तिप्रासनो प्लानिं खाइजागिया काइसा थाइनाना निंका बनो बरो शिप खाइनाय बरो रिहेबिलिटेशन देनाय आबो मुंसा क्रै सारा एक्चुअली बंनि मानसुं माखाय न बाहायखाय नरंना आं अरनि कुतुलुबाय आं जों नोंनि हा सेगिना बायना डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट आबोसे बंनि टेंडेंसी ओ बर न हाय सित्राय टंस्टों आबसं साइया थानि न थांदि गसिनि नेता मन्त्री MP हिनजने राफ्रो त माखाय दं कक्ति सायदा बुन तै तिसाखाय त तिनि हाय नारंमायाले आबोनि कारण दं तांगै नों पुनांग रायजम सानमाने अभिशाप मांखा आगिते UT Union Territory आगे TTC तंगमनि TTC नि नों UT सानका
ইউনিয়ন টেরিটরি মাংখা প্রজাপতি মন্ত্রী চাই বিধানসভা চাই এই সিপিএম রক সানকা আবো মানমা ইয়াগুলো খাই সিপিএম চিরখকা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মার নাই পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য দিতে হবে তো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মাখে ফুল ফ্লেজেড স্টেট মাখে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বংয়াগো থাঙ্কা 60টা বিধানসভা সিট আইন হাইকা থাংপাই কেন বজংকা 19টা এসটি তাই 41টা বড় আফরু ইনকা পাইছাটা বরন থানেন যত পাওয়ার পার পেনর এই যে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য সানমানি যে নং সানমানি আবন নন আবাবাই নন টাংখাটা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মাংখা এই দুমুর প্রজেক্ট ক্লাংখা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মাংখা মহারাজানি জিয়া বস বাইরেখা 1972 সাল 2000 পূর্ণাঙ্গ রাজ্য 1972 পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মাংখা মহারাজানি জিয়া বস বাইকা 2000 স্কয়ার বর্গ মাইল ইকো আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তাও তাম টংমানি কিছু করে যাও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা 2024 সপাयै আমসু পর্যায় তাও তামলা গনিনি চেয়ারম্যান ওই বা নং তাবুকবো আইপিএফটি কাখা মথা থাঙ্কা তাও হাই ফাইকwa তাবো স্টেট কমিটি ডিমান্ড স্টেট হুড ডিমান্ড কমিটি ও জাগাবো आं आईपीएफटी काइया आईपीएफटी जों एनसिनो रोख्लायो आलादा राज्यो साइना नै जों आईपीएफटी काइया बनो जों रोख्लायो बिनय अगुर देबरमा साइना नै जों बनो पार्टी हइते प्रेसिडेन्ट रोख्लायो खानारि पार्टी हइते जों प्रेसिडेन्ट रोख्लायो बनो किन्तु ओइ जे सिगला बेसिक बुजिनाय रक चिनि आं थांलिया बिनाय आं थांगा थकाइनि फाइजिं थाङै सरकार 18 थाखा निको हाई लेभेल मनिटरिं कमिटी थकाइ कमिटी खावै थकावै क्लांखाता हंगाय ताबोक स्टेट हुड कमिटी जे डिमांड स्टेट हुड डिमांड कमिटी जे बाक्सा ग्रीन बाक्सा रेड रखलाय जे एडिशनल बेसिक खलाय जे सानै दंमानि आगिनि आईपीएफटी नि मॉडल खलाय न अब ताबो दंखो हंगा ओरो ताम अबनो बाइके प्रमोट खायनाय बाइके लुकोरो फायनाय अब बाइके थिनांगो मानानि फासिङो अरदो हिमजागिन दंखा हंगा ताबो बुसकांबो कैंडिडेट खरंनो रिखा ओनो बाइके वानसो बाइके ग्रुप खायनाय बाइके तिप्रा सरन सिसारनाय बा खरस खरं निका मांगलाबलेबो सानै दंखा जेफुरो केरांनि बमलो हकि खलायो आफुरा केरां मा खाब्रुमु जे समितिफ्रा सानि बमलो ताइबो हकि खलायानो आफुरकाय अगुर देबरमा हाय आसुक सिमसिम दंदि बर हायनो हौ काय थांना बागै मा काफ्रा बायनाय बमलो हरकिरियावै तमुं हकि के सिखलायनाय हर सापुदमरे हरकिरियावै रां चालय चारि तंखा तिब्रासानो बा अमाइखान तंथौरै तंखा गाबो खाजि सिलायलिया यां पपुलेशन अकय तंखा गाफ्रो बाहिंलायनाय कमर पाइ सिगांका लामा तो आयं थांदोंखिया कमर पाइ साइखा चांख्रिया नै सा माने लामा तो आयं थांदोंखिया ताउ जे वाइजालै दंमानि आबुनि बागै यादिबा हंखाय ताउ तो बीजेपी नि पार्टी ऑफिस ब्ले आरो बुग्रानि फटोटा साबनि पार्टी ऑफिस आबो लामा दंमानि बीजेपी नि पार्टी ऑफिस दा गारो बुग्रा बीजेपी वो दुलजा बुग्रा नै बीजेपी नि दुलाव हाबि थंया दा अब द इम्प्लीमेंट नंगन बागै बीजेपी कथै मा तंखा इम्प्लीमेंट व्हाट काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट ताम दाबि निना उनको बदा एकॉर्ड आ नांगिया तालसगे एकॉर्ड बायदा अब तिब्रा सरसिया सिजो सिपानो दं सिदि आफेन चाइ दं आफेन फेगि दंखा गोख्रोंयाखौ ताइ गोख्रों लांलाखा हायनो ओ कपाल चंनि खनाय फुरबाखिया बिसि थांया दा नोंनि रोजामा हाय ताइ बिसि थांजालिया बुझका स्टेट हुड त्रिपुरानो तकाइसा आलायदो राज्य एडिशनल बेसिक खलाय खाकनानि फासिङो लुकुरकनो नों पाइथाक तामो सानामुसुं जों कक साथे टाइम थांखा पाइथाको तामो सानामुसुं बा जों बाहायगा दंनाय बा बाहाय कबगमं आंखाय कबगलिया त्रिपुरा सारक उगदि तामसेमो हरवा थक बुगुंगो रुइ थुबायसिदि तांगे ताम खायचा वाइसा आईपीएफटी त्रिपुरालैंड abono ses kairka apuru sing saburkai ang sui wak tok nglaka IPF tirugai ang tabu bugra handang ni de kukubi tok tomon sapka ang sui wak tok nglaka duku dita
go naker khor dia gumaya thako ma haita thuitong bai sita tam sanla tam sanana angkai sanre mutung leble ta kaisa tirprawo tiprasa sini ha o jaga do politik thungnai rono sung nasik nai khangkai maximum lekha pora ganang degree kabang naja kisa kom hainugo abono karaibo jara sinai nuknai engineer doctor hande kabang ma tongo tiprasabo building koto rang ganang businessman A to Z motamuti tiprasa angkhatabo agini slai broka komoran tirisi takok taibo khuksong bro ago nai jadda na ago ya haikan tongnai na diliwonok sei thanai na tirpra mizoram thanai na tirpra hai mix khai tongnai na bahai tamo wangsoka broka ki agoi phaijak na bahai nang bahai wangsoksa borok sing kaisa top class ng thangka tabuk je kami tongnai bera kising misik tongnai borok se tabuk oro asol factor over factoria karon tau kebang ma sing khanau doctor ang miabo tinda bur pote mano kaisa tibra jingma patro buini borok fan chuguni sijak buini borok sane tong medical officer ang salia medical buini borok sano engkai bupti tibra sasla taksa lukoron sanamo sungkha phiaba bona hamya samania bona samamia kaisa personal borok no sungke bu saimia bumu saimia phiaba kaisa newspaper nukha tiprasa medical officer börui bo kaijakna ni bagai patrosai kubun bongso ba busuk khanato busuk wana mai singsa busuk wan soktai engkai bole sabuni kutatei pori এই যে অবুরি বা দে কাইজাংনাই রক বসাবনি কুটা তুই পড়ি এসটি কুটাইয়া দা ও হাতে খাপুঙো টংনাই মানে নক করি হুক করি টংনাইনি বখরক লেখাইনো ববো 31% কুটাবো তাগিনি মাননাবলে পালাইखे आंनाव तै नांलाया माजि हाला नदि पारं खान माने पाकेबले खाय तावखाय नों एसटी लिया नों कुटाफुरके एसटी नि अमाय फिलिंग तामनि बागै फायगोना सर अमाय फिलिंग ताम बागै फायगोना ना जों पलिटिक बेलाय थंगोनि मा सिनि दफनो सेफ खालायमायानि ना रां फैसा करनि ना तिफ्रासे सियानि ना लासिखा तिफ्रासे हनै परिचय रिनानि ना बाहाय ताम बागै अमाय फिलिंग फायना बबोद मुसुं यानाबले हायबना ताम बागै हायके फायगोना ना कोनो कायसे रिजन दं अबनि जों बुल खाय ताइबो फायनाय अबथे इटाकी मुरा आरासे मुरा ताइबो सेंनाय हौ काचे काजंना बगी एडभार्टाइजमेंट नाय चिन बरर ओ जागा थां दङ माने कनसास करि जों कनसास करि जों चिन कनसासनेस टं करिनि बगी न जों अमा हाइकिं ताइबो नाय कारण खासिया दफा तब मुइतो माखा पाइथाक ननो सुंमं काइसा बेलाय क्वेश्चन आरोनो तामने हिंkai IPF तिनो सुंनुखा तिप्रालेन compromise खाइमा हेंगे तिप्रालेनि खरांति सालिया तिप्रा स्टेट नि CM रनि गान्दारा पथ्रि पचं भिडियो किलि बुनुखा तब ग्रेट तिरफालेन फायका ग्रेट तिरफालेन बिसिङो तिप्रासा एकट आलादाङि तंखा ग्रेट तिरफालेन आलादांखा दुइटा लामा हाइङि तंखा अ जागा आबो सानाय अमा हाइबुं तंखा माने बरनो सानलिया आबो हनिमालि अमा हाइङ तंखा अंका ताबो फाइसिदि नरगनि नों चेयरमैन अंका निनि जे स्टेट हुड नों सानै तंमानि ताबो आबो द नों ग्रु दङि थांका बरक फाइका दिल्लीआव थाङै सालायना नांखा आफ्रोबो द नों कम्प्रोमाइज थानाय नों नना ताबो रमदे सापोर्ट रमदे नों अब कम्प्रोमाइज जों यांगा नों एकदम मारं दंखा लामा मोनाक जाक बा कायसा लांमा सना मटो हाइं दंखा मोनाक जाक आबो जेकाफोर नों कम्प्रोमाइज मांसिनाय आम हाइजागा द नों बम हाइके जित खलाय अंखर का तइसा आगि कायसा चिरायाव हिन्दू धर्मनि कायसा चिरायाव बरागिं लखा कायसा बरक संगता किरे अकाले सकाल उनिसा पास रायनो बरागिं माबा बसाका पन्थ बहुदूर ओ आ संनाय लामा बेलाय हाताल कुटु बसाका सिरिगुरु कान्दारि निसापु आंबो तिनि ख्रिस्टान फानो सिरिगुरु कान्दारि एवं जिसुनो आनि कान्दारि गनायता बसेक आनो फाइनाल अंगरनाय रिया अबखां पुरा काइथनि थानि आफारता आंले आं बरगलि जीब गोनां बि जागो सानि प्राण आं फाइमानि लांता थामबो लांता तावनि बिसिं मिनि कायसम बिसिं आनि जीब लांखा आं ताउन करै खाजा आंले तामबा आं केबुया बस सयं
uasrai hai pothe asit torongo nodi ni chibul sirigur kandari ajaga tongnai kaitorti ani jesbam kandari phaijeng buskango kaitor kandari barang brotlang tam khaitlang abun thanjang yapan mar nagle state food ni ya karya au abun sirigur kandari tawa ang sengmani hingkai kabangma lokorok arobo kostom ka arobo puito salai aro puito salai khe tabo ama himang singlai tong hongkang ka sabno puito sasinai ajagano puito saya bonglai tongkha hingkai acha ang to siri khok saka NC development thokoka bo tibralen thai mani ani kon bisas saka nangsi bol ang si bulung sible ang si sayang si lu buja khale kaisa party wo thika tongmai khana de ang to kaisa party ang NC development ser khlai ble thung binoi buddo ang bo tibralen thai nei nang saya thung si bonor khlai ble ang to a party yakaya ble ar kaisa arwai sarwai ching ble tai sa tibralen da sani mano hni tlangkha bin mu jona khori phai kapti dacha da tibralen da tai sam kui mano o manai barak a mane joton ple gai ulo kison kan do phai jau ka tai sam tibralen ma song o ma ulo khale ano se 2 number gs tam khai ani mane pura angko o angko jp nada naro kok saina puru ano direction da ttc sandi 125 tomo sandi ang thaka ang khanai thango ang thangi seke tamo khana kan malen jipina dana ang tam saka ngai to ang taujora je wan sugui tong mane aroni ang kuda kudu khaba thamla thu engko tongo manik sa chief minister biplop deb tongo rajiv bhattacharya tongo ngai jipina da takisa bongi mohesh sharma da tham tongo tongmai ble bongi ko tam thimo oburi ingko protima bumi tongo tongle sakablang bung busekengo ano de direction kangam to bina koglori ang tibralen sani tongiyo sar tai kaisa tsp siridam sarsongni tol tsp dinesong bro bahaino greta tibralen sali ani tsp snamka bro nubo state hood no separate ta kan honi ba mahino tambai thansang la ya acha khanadi ang jefru mane hainu asuk tongfru apur TSP to tong TSP to already absorbed naga mothawo to tong karina bla apru TSP to tong kai the candidate bo TSP ngi da busa kokta tauni je MLA tong nai bo TSP ngi da MLA mothang sing na bla apsu bini TSP osti to kroi nung saya apru kai jungno TSP hapai kok जों अलरेडी इनको स्टेट फुड डिमांड कमिटी खाइपाय खेबले बाखेलनि निया टीएसपी जों हाबिना बा रनसस कां नाजरा हा गब्रोसी और जिन क्राइसिस पॉइंट नो जों हाबपाय क्या हाक माने सनाम पाय क्या पार्टी गब्रोसी और फाइन तंगमन फाइना तंगमानि बा नारंग या ओंगा बिनार सा हाबिना पु ओंगा बा निनि साया फुरसिम जों हाबिना ला ताबो द अबो स्टेट फुड कनि सानलायने ओंगा कासे दुर्बल पॉइंट हायिं तंब्ले कासे जागा फानन खंगा द tai phanang kamo hai kai aprol leng tang phai tong ba ngai nung ba MLA butai no kokta MLA butai no yem tong ino nung ba nini inko no TSP no kathang na gi tong na ni tong ma ble he da ngai tan lang omo hai chichu sonno khangkai ani leadership tei ang phyognai ang murti tak janai an leadership tei ang phyognai ang murti tak janai mane kaisa am hai jaga o public ro kisa one sok ma hai phai tong khata apte induk ble ang hai na ya ano ustamang se to public rock kafan kadul chitung ang kadul jong na to bang ni state than thang nai ko khai chi jesbang ano kadul tho chui hin to wak hin to tok hin to mukhra hin to jesba hin to kenang sanin thang nai अब खानी कक गां एनसीनी पुरुनो बनो को दारानि तो थपल काइनो आं मन्त्रि खामु मेबाराय पाइथाक समूह थांलायसिनाय पाइथाक नरकनि खरक नै लोकसभानि बागै वेस्ट बाय इस्ट कैंडिडेट दिखा ओंखाय बाहाय माटं रिवै ताम बागै रिना नांखा लोकरक द सावब्र तिस पाया जात तै ताम बागै रिना नांखा जेतो बाहाय एकातुरो पाया द्राउडा बसाखा पश्चिम त्रिपुरा बलाइची ननाय टिउजिएस पापाख्या पायनाब्ले तान बुसा 6 दिन ल आवाय खायना बागै ओंखाय गो बुसावखा 77 yang
খামাংকাই বিশ্বদেবরমা সাকাংকাই সামাজন ত্রিপুরা লোকসভাও 60 প্রচার খাইনা হनै आसिव बुचाव खाले विश्वदेवरमा समाजन त्रिपुरा बुचाव खाबले बो पाइना बागै दे बुचा आवाय त्रिपुरा सारनो कनसास खालायनायनि बागै बुचाव 60 नि बागै ओंखाय बासा का कसने बतम बाय बासा स्टेट हुड दिमानि बागै जों बुचाव प्रसार हे अमर कथां तंखु स्टेट हुड नाय तंखु ताव जों बुचाम खाबो बरबो नायब्ला सा पाइना बाय बासा खानाय दं जों मदि पाइथ मजबे जों त्रिपुरालेन नांगौ आरो स्टेट हुड नांगौ अबखाचिनि नाहारमुं ओ नाहारमुं तै जों बुचाव पादे पाय तंग फेलुंबो लाचिया पासिंबो तंथगिया कक ठीक दा जों तिनि स्टेट हुड नांगौ प्रसार इंडिया गभर्नमेन्ट साइरना नांगौ नों तामसिगमु रनानि थांबाय जों सानखायबो सुत राज्य बाहायकेंनाय इंडिया गभर्नमेन्ट बा गोबां मा पलिटिकल पार्टी साबले सुत राज्य की करे सम्भव नै नों हियाबले सुत राज्य आसे स्मॉल स्टेट बाहायके आसे व्यापक हारे फाटानि बर चितक सिनाय ताइ चितक लिया हिन सीपीएम रखिना हिन कांग्रेस रखिन बीजेपी रखिना हिन हियाबले जों आलादा राज्य संगे सुत राज्य सम्भव नय हिनि साबलता तले तुमी बोलो सुत राज्यते एत व्यापक अनुप्रवेश आर गते चलबे ना हिंदिता नों आपके हियाबला नि काहमो अंकाबनो पत्रिपट ब्रनि काहमो का सिरिं इंडिया गभर्नमेन्ट बाहायता ओंखाय नों अमित शाह नमसिंयाखाय नों दाहायनसो थामथि कुटुं नि थानि दङ कक बुथारबाय सिता त्रिपुरा सांनो नों कक बुथारमाथे अमबा सुरु पयजन नों एटम बुरित हाबले नों ता बुसे हात पाइ दं गिला फाइ नकटाल नक तांजाक ता ट्रेन लामाव सालंनो ट्रेन बा जत फाइसिन फाइ खुला बांलादेश ट्रेन मडिफाइ दि फाइ दङ बखाय खुला मैदान बंबागै माने स्वर्ग बंनि तिनिया जोंखाय तामो पुंसा मेथवा हाय मा थामले पुमा मासानि पुंसा माक थामनि बिसिं मासाखाय फानसया याहाय केराम बनो बिसि बारसो बे हायिं दंले जों हि कोताव तिनि शान्ति बाजार बुगुरा हंदंनाय जनसभा खाय दंगिबे पुंगि तंगिरा पे खाय पुंग तंगि खता ब गुनि थानि बागै बिनि बन्धु दांकामो बिप्लब बाबु बिनि बाइ सिंग्राव खाबले बहुत जानि बिनि बुमानि बुसांखा थाइमालियाता बा दरमदा खाका थाइमिया हामबाय सर जरारमान बागै बय हामबाय ताककटाइ बुकुक सं सार बाय कक सालायके चेयरमैन तामने हिंकाय ताबुक पॉलिटिकल जे ताबुक पार्टी मं पार्टी तंगमानि लुकरं थाने जे क्वेश्चन कासाय तंगमानि फियाबा जरानि न्यूज जे जरावा पार्टी मं पार्टी तंगो जे जरावा कक कासाय तंग अबनो नरं थाने फुनुंगनान बागै साइतगो तामने हिंकाय कायसा पॉलिटिकल पार्टी न हामिया फुनुंगनानि बागैया तै कायसा पॉलिटिकल पार्टी न कोसुति सानानिया फियाबा जे जरावा जे पार्टी मं जे कक साना मुसुङो अबनो जरानि न्यूज तंगो निनि आनि जतनि कक निनि आनि जतनि बागै जे जरावो न जरानि न्यूज दङ जतन हामबाय जतन खुलुम